कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित जोड़ासांग को ठाकुरबाड़ी पहुंचकर कविगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुदेव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके साहित्य, संस्कृति और मानवता के प्रति योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुदेव के विचार और आदर्श आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं और नई पीढ़ी को उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। धोती पांजाबीতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল থেকে হবে না। আমি এখানে কথা বলবো না, আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলে আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখন সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসল বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক বক্তব্য একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন। আমরা